Bato. Ayun lagi. Patsong! Gagawa dyan. Yan ang gusto mo tangtungan. Oo, yan ha. Tayo ka dyan. What are you doing over there? Maganda tong stand na to. 360 pa oh. Yung buto. Bago yan? Ang dati mo. Bago yan. Tama yan. Dapat gimbal na binili mo. Yeah? Gimbal. Mahal, 7,000. 9,000. Hindi, meron na kita ng 2.5. Sabi. Meron. Tinitesting ko lang kung maganda talaga itong tripod na to. Well, worth it naman. Maganda, maganda.